Haleluya, shalom semuanya. Selamat datang di ibadah ICA Jemaat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Kita akan menerima berkat Tuhan, firman Tuhan dari tamu yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Hamba Tuhan ini adalah seorang missionary. Dia melayani, pernah ada di Hong Kong, dan kemudian sekarang dia ada di Filipina. Dan ketika saya mendengarkan firman Tuhan daripada dia tadi pagi, saudara bisa melihat hati seorang hamba, hati yang penuh kasih sayang kepada orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan sekeliling kita. Ya, banyak orang yang tidak beruntung, tidak seberuntung kita, ya kan? Kita masih makan berapa kali sehari? 5? 3, oke 3. Banyak orang cuma makan 1 kali sehari. Amin. Saudara, hamba Tuhan ini ya dia akan mengenalkan dirinya dan ya kita mesti bisa melihat hati seorang hamba yang mengasihi sesamanya ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mengundang Pastor Mark Kwong, silakan. Kamu Pastor. Hello. Here we go. Praise God. Good afternoon. Selamat sore semuanya. It's always interesting when someone introduces you, but you have no idea what they said about you. Iya, Pak Sumak bilang ya sangat interesting, menarik kalau seseorang mengenalkan seseorang tanpa dia ketahui sendiri gitu. Apa yang diperkenalkan gitu ya. Well, thank you for having us. I'm so glad to be with you guys. And my name is Mark. If you see the little girl up front, that's my daughter Annabelle. So. Ya, nama saya Mark Kwong dan yang di depan itu putri saya Annabelle namanya. Well, it's been a while since I've been to Hong Kong. I think this didn't come at all for 3 years. I wonder why. Ya, saya pernah ada di Hong Kong, tetapi sudah sekitar 3 tahun tidak mengunjungi Hong Kong ya. Yeah, but to give you a short version of my life story, I'll just make it short. I was actually born here. Ya, cerita singkat tentang hidup saya sebenarnya lahir di Hong Kong. But I immigrated to the U.S. when I was 12. Terus umur 12 saya pindah ke Amerika. And after graduating university, I started attending a church. Ya, ketika sudah lulus universitas, saya mulai menghadiri ibadah gereja. And I came to the Lord at the age of 29. Ketika umur 29, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. That is literally by the grace of God. Dan ya, itulah kasih karunia Tuhan. Because if you study, 95% of the people who know Jesus, they become Christian before they are 30. Ya, kalau kita melihat di universitas gitu ya misalnya, orang sudah menginjak umur dewasa gitu ya, 35 tahun sebelumnya mereka sudah mengenal Tuhan sebenarnya, mengenal Yesus. So you can say that I barely made it. Ya, saya bilang boleh katakan bahwa saya sebenarnya hampir tidak mengenal Tuhan Yesus. We were at a church that's very similar to ICA. Kami berada di gereja yang sama seperti gereja ICA. Big church, about 2,000 plus every week. Ya, gereja besar setiap ibadah minggu sekitar 2,000-an ya orang. So we went from being in a part of a small group to leading a small group in just a few years. Ya, kami mulai dari mengikuti suatu kelompok kecil dan kemudian menjadi pemimpin dalam kelompok kecil. My wife was on the worship team, and she also helped with the ladies' Bible study. Ya, istri saya menjadi worship leader dan kemudian menjadi mengetuai suatu Bible study. Wow, I helped with a program called the Royal Rangers. Ya, saya memimpin suatu program namanya Royal Ranger. We help with boys because we have 3 young men. Ya, melayani anak-anak laki-laki kecil dan kemudian kami memiliki 3 anak laki-laki. I know I don't look it, but any day now I can be a grandfather. Ya, saya tidak mengharapkan, tetapi hari-hari ini saya akan menjadi kakek. Because my oldest one is 24 and he's been married for about a year now. Ya, yang paling tua, yang paling besar, anak laki-laki saya sudah menikah 24 tahun. Ya, sudah menikah 1 tahun. I think Pastor Ari remember our 3 boys. Ya, And they were just this tall back then, I think. Waktu itu saya mengingat anak-anak yang masih kecil, dia melayani di ICA. So you see what happened was God, from being a small group, lay people at our church, God called us into full-time ministry as missionaries. Ya, mulai daripada jemaat biasa, Tuhan memanggil kami menjadi pelayan penuh waktu di gereja. Now it was not always smooth sailing. Ya,
masuk dalam masa itu tidak merupakan hal-hal yang baik ya, maksudnya tidak mulus-mulus saja. because I didn't want to do it. Karena saya tidak mau melakukannya sebenarnya. God told my wife that we were going to be missionary. God gave her a word. Ya, istri saya yang mengatakan kepada saya bahwa Tuhan memberikan perkataan kita akan menjadi misionari. But we were a single income family in California. Ya, waktu kami tinggal di California, keluarga kami adalah hanya pendapatan dari satu orang saja ya. And I have strapped a rocket to my back to climb that corporate ladder. Dan saya punya cita-cita menjadi pemimpin dari mencapai sukses dalam suatu perusahaan di waktu itu. I was in the marketplace and I don't want to go anywhere. Dan saya benar-benar ingin mencapai kesuksesan dalam pekerjaan di luar ya, dan saya tidak mau kemana-mana. I said, Lord, I am serving you as a small group leader at church. Why do I need to go anywhere else? Ya, dan saya kata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melayani dalam kelompok kecil di gereja. Mengapa saya harus pergi sebagai misionari? Especially by this time I have been in the US for 24 years. Dan saya sudah ada di Amerika 24 tahun lamanya. So after being disobedient for one whole year, Setelah tidak taat kepada Tuhan selama 1 tahun lamanya, God took me to the mountain at a men's retreat. ya, Allah membawa saya pada suatu saat ke suatu pegunungan ya dalam retreat kaum laki ya. And he spoke to me for the first time with a voice. Dia berbicara kepada saya pertama kali. You see, at this time I was making money by mostly having commission. Ya, pada waktu itu saya bekerja, pendapatan saya paling besar berasal daripada komisi, bonus itu ya. 2/3 of my what I was making every month was commission. Only 1/3 was my base salary. Jadi pendapatannya 1/3 adalah pendapatan pokok, 2/3 adalah komisi. God said, "My word would not return void; it will accomplish what I set forth." Dan saya mendengar suara Tuhan bahwa firmanku tidak pernah akan kembali hampa, Which is in Isaiah. yang tercatat dalam kitab Yesaya. God said, "If you are going to continue to be disobedient, someone else will do the job that I have asked of you." Ya, Tuhan katakan kalau kamu tidak mau menjalankan tugas yang aku berikan kepadamu, tugas itu akan dijalankan oleh orang lain. But once you leave this mountain, you better figure out how to raise your family on just the salary and zero commission. Dan Tuhan memperingatkan saya, ketika kamu turun daripada retreat di pegunungan ini, kamu harus mulai pikir bagaimana kamu akan menghidupi keluargamu hanya dengan gaji pokok saja. Nothing come to a man like with the fear of the Lord like having no money in your wallet. Ya, saudara sekalian, tidak pernah ada seorang laki-laki yang nggak mungkin nggak takut sama Tuhan kalau nggak ada punya uang gitu ya. So we call the Assemblies of God in Springfield, Missouri. Say, what do we do to be missionaries? Dan kami menghampiri suatu institusi missionary dan kami bertanya apa yang harus kami lakukan. They said, well, you don't have any Bible background, no, you don't have any training, but you can go as what we call a missionary associate. Ya, kamu belum pernah belajar tentang Alkitab, belum pernah sekolah Alkitab. Tapi kami ada program namanya Missionary Asosiasi. So I told them, that's great. Now, I speak fluent Cantonese. So if you put me somewhere in southern China, I can be very useful. Saya bilang, oh, oke, saya bisanya bahasa Kantonis. Kalau saya dikirim ke Cina bagian selatan, sangat baik sekali. So at the end of 2011, we ended up here at ICA working for Mana Ministry for 2 years. Ya, di akhir tahun 2011, kami dikirim ke Hong Kong, ke ICA, di dalam pelayanan Mana Ministry, selama 2 tahun. And while my Cantonese was coming handy, they end up using my muscle more than anything else. Walaupun saya bisa bahasa Kantonis, pada akhirnya ketika pelayanan saya di Mana Ministry di ICA, kebanyakan saya pakai tenaga saya. I was in my 30s. I can do it then. I'm certainly I cannot do what I did back then. Ya, waktu itu saya 30 tahun, saudara, apapun bisa saya lakukan dengan tenaga. Tetapi sekarang mungkin nggak mungkin lagi gitu ya, umurnya sudah beda. But today, let's dig into the Word of God. We're going to do 5 big words. Ya, hari ini mari kita mulai dengan firman Tuhan hari ini, 5 kata besar. Which is in Hosea chapter 2, verse 19 and 20. Yaitu diambil daripada kitab Hosea pasal kedua 19-20. Said that I will make you my wife forever, showing you righteousness and justice, unfailing love and compassion.
I will be faithful to you and make you mine, and you will finally know me as the Lord. Ya, ayat 19 mengatakan, ada 5 kata di sana yang kita akan lihat. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Amen. Let's pray. Father, we just thank you for this day and thank you for the opportunity to minister to your people, Lord God. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini boleh ada di tempat ini dan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Would you be with us, Lord? Tuhan, sertai kami semua saat ini. Let the word be pleasing and acceptable to you. Biar semua apa yang kami lakukan, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Bless our time together as we worship you, Lord. Berkati kami, berkati waktu kami ketika kami boleh menyembah Engkau. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Now, before we get deeper into these two verse, by the way, there's my family. You can see them. Ya, itu keluarga saya. The right-hand side, that's the one that is Mary. She's not pregnant. My daughter is not pregnant yet, but I would not be surprised if she call and say, I'm going to be a grandfather. Ya, itu sudah menikah anak saya, dan kapan saja dia bisa menelpon saya bahwa mereka akan melahirkan. And then the two boys are 19 and 18. Yang 2 laki-laki itu 19 dan 18 tahun They're both at university, di universitas. and they call when they run out of money. Dia hanya menelpon saya kalau nggak ada uang lagi. So let's dig deeper into these two verses, okay? Now, before we get into the deeper meaning of these two verses, I think it is appropriate for us to look at the background of the book in Hosea. Saudara, kita akan melihat 2 ayat tadi, di mana ada 3 kata besar di sana. Tapi kita akan melihat latar belakang daripada kitab Hosea ini. It will give us a better understanding of what we are talking about. Akan memberikan pengertian lebih dalam, lebih luas ketika kita membicarakannya. Hosea is the first book of what we call the 12 minor prophets. Kitab Hosea adalah kitab pertama apa yang dikatakan kelompok kitab nabi-nabi kecil. And in chapter 1, we see that God told Isaiah to go marry Gomer. Kalau kita lihat di pasal 1 kitab Hosea, Allah menyuruh Hosea menikahi seorang perempuan namanya Gomer. And at the same time, God is telling him that she was not going to be faithful to him. Dan pada saat yang sama ketika Allah menyuruh dia menikahi Gomer, Allah juga mengatakan bahwa si Gomer ini bukan tipe yang setia, tidak akan setia. I find this to be a very difficult task. Saya menemukan bahwa tugas ini, perintah Tuhan ini sangat susah sekali, bukan? I love God, but if I was ever asked to do that, I don't know if I could do it. Saya mengasihi Tuhan, tapi kalau Tuhan suruh saya menikahi seorang perempuan yang nantinya tidak setia, saya mungkin nggak bisa lakukan ya. But really, what God is talking about is the relationship between Israel and Him. Apa yang dikatakan Tuhan tentang hal ini adalah tentang hubungan dia sendiri dengan bangsa pilihannya, yaitu Bani Ibrani. You see, throughout history, Israel has been unfaithful to God. Sepanjang sejarah kehidupan bangsa Yahudi atau Ibrani ini, mereka kedapatan selalu tidak setia kepada Tuhan. So Gomer's unfaithfulness merely is just a description of Israel's unfaithfulness. Jadi Gomer yang tidak setia nantinya itu adalah seperti gambaran daripada bangsa Israel yang kerap kali tidak setia kepada Tuhan. I want you to think about the Israelites, Saya ingin saudara berpikir tentang bangsa Israel. God's chosen people. Allah, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Over and over again, God blessed them, God watched over them and protect them. Beberapa kali Tuhan memberkati mereka, mereka melindungi mereka. Let's recount all the signs and wonders. Mari kita boleh kalau bisa melihat bahwa banyak sekali tanda-tanda mujizat Tuhan atas mereka. God took them out of Egypt Allah membawa mereka keluar daripada Mesir by separating the Red Sea. dengan membelah Laut Merah. Then He led them with a pillar of cloud and a pillar of fire. Dan Allah sepanjang di padang gurun, Allah memimpin mereka siang dan malam dalam tiang awan dan tiang api. Yet the Israelites chose to worship idol and false god. Tetapi dengan semuanya itu, bangsa Israel tetap memilih menyembah berhala. I have told God many times, if I see a pillar of fire, I will never betray you. Nah, saya katakan kepada Tuhan, kalau saya melihat tiang awan dan tiang api dalam kehidupan saya tidak pernah akan mengkhianati Tuhan.
But I think the truth is that we human have a tendency to be horrible when things are going well. Ya, kecondongan manusia biasanya akan menjadi sangat jahat, saudara, ketika hal-hal baik pun terjadi dalam kehidupan kita. Let's take a look at King David. Mari kita lihat Raja Daud. When he was on the run, he was great. Ketika dia mengalami kesusahan, dikejar-kejar Raja Saul, dia merupakan orang yang sangat baik sekali. A man after God's own heart. Dikatakan orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. But when you leave him at the palace, Ketika dia dibiarkan dan mencapai kesuksesan dan tinggal di istana, he lust over a woman. dia nafsu kepada seorang wanita. Even plotted to kill this woman's husband so he Dan can have her. merencanakan membunuh daripada suami daripada wanita itu. And then King Hezekiah, Dan kita melihat lagi Raja Hizkia, like everyone else, he was dying. seperti banyak orang ya mengalami masa-masa yang hampir meninggal sekarat. He prayed for God to extend his life. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk diperpanjang umurnya. God said, okay. Tuhan katakan, iya, aku perpanjang. And we even moved time backward for him. Dan bahkan sepertinya mengundurkan waktu bagi dia. And how did he repay God? Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan? By showing an ambassador from Babylon all the wealth of Israel. Dengan kesombongan dia menunjukkan semua hartanya kepada utusan dari Babilonia. So what that tells us is we let our guard down when things are well. Saudara, apa yang ingin dikatakan dua hal ini? Kadang-kadang kita menjadi ceroboh dan melakukan banyak hal kesalahan bahkan ketika Tuhan memberkati kita. So throughout history we can see that the relationship between Israel has always been up and down and up and down. Dan kalau kita baca sejarah bangsa pilihan ini, kita akan selalu melihat hubungan Allah dengan bangsa pilihannya itu selalu naik turun, naik turun, naik turun. Are we so different today? Apakah hari-hari ini beda, saudara, hubungan kita dengan Tuhan? I want you to think about your own relationship with God. Ya, coba pikirkan hubungan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Do we have our own ups and downs? Apakah kita mengalami kehidupan yang naik dan turun juga ada hubungan kita dengan Tuhan? I think if we're mature, we might be more consistent and more stable. Ya, akan menjadi disebut dewasa rohani kalau kita selalu memiliki hubungan Tuhan yang stabil dan konsisten. But even the most mature, the most mature of us still have moment of despair. Ya, kadang-kadang orang yang sangat dewasa rohani sekalipun akan mengalami hari-hari di mana kita mengalami kecewa, ya, putus asa. No, we might not have a shrine that are there for idols. Mungkin kita tidak menyembah berhala dalam kehidupan kita, But the truth is we are no more faithful than the Israelite back then. ya, sama halnya dengan Israel. Ketika Tuhan memberkati mereka, mereka juga tidak setia kepada Tuhan. The only difference is that our idols are different today than what they were back then. Ya, mungkin yang berbeda hanyalah berhala kita berbeda dengan bangsa Israel, dengan berhala kita pada hari-hari sekarang ini. Moses and Aaron didn't have an iPhone. Musa dan Harun tidak ada HP, saudara. So here in chapter 2, verse 19 and 20 of Hosea, he renewed his vow to his unfaithful wife. Jadi yang kita baca tadi Hosea 2, 19-20, Allah memperbaharui janjinya kepada bangsanya. It talk about how Hosea would treat Gomer for the rest of her life. Dan bahkan dikatakan bagaimana Hosea harus memperlakukan berhubungan dengan Gomer yang tidak setia itu sepanjang hidupnya. Basically telling us how God will treat us. Pada dasarnya mengatakan bahwa bagaimana Allah akan memperhatikan kita, melayani kita, memperlakukan kita dalam kehidupan kita. With righteousness, justice, steadfast love, compassion, and faithfulness. Bagaimana saudara Allah memperlakukan kita dengan kebenarannya, dengan keadilannya, kasih setianya, kasih sayangnya, dan kesetiaannya. Now we can dive into each one of these. Mari kita lihat kata-kata yang dikatakan tadi, ada 5 kata itu. Raise your hand if you're righteous. Saudara ada yang merasa benar di sini, boleh mengangkat tangan saudara. Praise God.
There was actually a couple of people raised their hand in the English Ada congregation. beberapa orang angkat tangan waktu ibadah pagi di bahasa Inggris, saudara. We all been asked this question 1,000 times, right? Ya, kita sering kali ditanya, beratus kali mungkin akan pertanyaan ini, siapa yang benar ada di sini. But if you read through the Bible, I think Abraham was the first person that is remotely righteous. Ya, kalau kita lihat perjanjian lama, Abraham, Bapak Abraham ya, mungkin adalah seorang hamba yang ya dijelaskan, dideskripsikan sebagai orang benar. You see, God wanted to destroy the city of Sodom because they were evil. Ya, saudara pernah tahu ceritanya ketika Allah ingin menghanguskan, bumi hanguskan kota Sodom dan Sodom. But Abraham was interceding on their behalf. Dan kemudian Abraham menjadi perantara bagi bangsa yang tinggal di sana. He said, God, you can't kill the righteous along with the evil ones. Abraham mengatakan, Allah, engkau tidak bisa menghancurkan satu kota di mana ada orang-orang benar di sana. And Abraham said, if I find 50 righteous people, would you leave the city alone? Abraham menawar kepada Tuhan, Tuhan kalau saya menemukan 50 orang benar di kota, apakah engkau akan membatalkan rencanamu untuk menghanguskan kota Sodom dan Gomora? So God said, okay. Nah, Tuhan bilang oke. And Abraham continued to negotiate that number from 50 to 45. Ya, kemudian Abraham mungkin tidak bisa menemukan kayak orang 50 orang. Dia bertawar kepada Tuhan, 45 Tuhan. Kind of like the ladies market. Ya, seperti di pasar malam, ladies market, tawar-menawar gitu ya. At the end, the agreement was if Abraham can find 10 righteous people, Nah, kemudian tawar-menawar itu sampai kalau Abraham bisa menemukan 10 orang benar di kota itu, Tuhan tidak akan menghancurkan. then God will not destroy the city. Ya, dan kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak akan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. But as we continue to read, we know at the end Sodom and Gomorrah were destroyed. Dan kemudian kita baca ceritanya bahwa akhirnya Sodom dan Gomora itu dibumi hanguskan oleh Tuhan. Which tell us that there was less than 10 people who were righteous. Artinya apa, saudara? Bahwa tidak ada seorang pun di sana ditemukan sebagai orang benar, saudara. Now I believe the most accurate description of our righteousness is actually in Romans chapter 3 verse 10. Dan kemudian di perjanjian baru yang menggambarkan benar tidaknya kita adalah di dalam kitab Roma 3 ayat 10. As it is written, none is righteous. No, not one. Kita bacakan bersama-sama. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Fortunately for us, the God that we serve, the God that we worship is righteous. Sangat bersyukur bahwa kita menyembah Allah, Allah kebenaran. Interestingly, the Bible tells us that only the righteous will enter heaven. Dan firman Tuhan, firman Allah mengatakan hanya orang yang benar yang bisa masuk ke dalam surga. So how do we do that when none of us is righteous? Jadi bagaimana kita ke surga sementara tidak ada seorang pun yang benar? You see, it is our faith in Jesus that counts as righteousness. Kebenaran kita diperhitungkan ketika kita menjadi benar karena iman kita percaya kepada Kristus. That is why, praise God, and that is why we say we are saved by grace and justified by our faith. Itulah sebabnya kita katakan kita diselamatkan oleh kasih karunia dan kita dibenarkan oleh iman kita. If you were to have a conversation with someone a friend who is not a believer, Kalau kita, saudara, boleh bertemu dengan orang yang belum percaya, you can try explain this because this is what I do. ya, saudara bisa mencoba untuk menjabarkan hal apa yang saya katakan tadi. Itu yang saya lakukan. Our salvation has already been deposited into an ATM. Ya, saudara tahu bahwa keselamatan kita sudah dideposit di dalam ATM kita, tabungan kita. We didn't put it there, Kita tidak taruh di sana. but when we confess with our mouth and believe in our heart, Ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, we can withdraw that salvation from the ATM. kita bisa mengambil keselamatan itu dari ATM yang sudah diberikan Tuhan. That's how we get to heaven. Bagaimana itulah kita memiliki keselamatan dan kita akan ke surga nanti. Praise God. Puji Tuhan. Now, another thing about being righteous, it just means doing the right thing. Ya. Apa hal lain yang dikatakan sebagai orang benar adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar.
We can look at Exodus 2. Kita melihat di dalam Keluaran pasal kedua. Moses was on the run after killing an Egyptian. Saudara, kita tahu bahwa Musa lari ketika dia sudah membunuh seorang orang Mesir ya. And while he was on the run, he saw a group of ladies being bullied by a group of shepherds. Kemudian ketika dia dalam pelariannya, dia melihat sekelompok wanita dibully ya oleh sekelompok pria. He could just leave it alone and not do anything. Ya, dia bisa saja berlalu begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. But instead, he helped them. Tetapi dia menolong kaum perempuan itu. He fetched water and fed their animals. Dan kemudian dia menolong juga menimba air dan juga mengasih minum kepada binatang-binatang mereka. And by doing that, he even got himself a wife. Ya, dengan melakukan itu bahkan Musa mendapatkan hadiah seorang istri. No wonder when we do good deeds for ladies, they are suspicious of our motive. Ya, makanya kalau seseorang pria melakukan hal yang baik kepada perempuan, pasti ada yang curiga, ada apa-apanya. But Moses was just doing the right thing at the right time. Tetapi Musa melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. ICA is going to celebrate the 50th year later on this year. Ya, ICA akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-50 tahun nanti. I am proud to have been a part of it Saya sangat bangga menjadi bagian daripada ICA. because I see God's righteousness coming through this church. Saya melihat kebenaran Allah datang melalui gereja ICA. You see, when we are follower of Christ, Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, we have a greater responsibility than non-believers. ya kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa dibandingkan orang lain. Voluntarily giving back to the society and helping those who are in need is simply the right thing to do. Ya, hal-hal yang baik bisa kita lakukan ya. Segala berkat yang diberikan Tuhan kita kembalikan kepada orang-orang sekitar kita yang membutuhkannya. God told Abraham, I will bless you so you can be a blessing to others. Ya, Allah berbicara kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. ICA and Manas have done that well. Ya, ICA dan pelayanan Mana Ministry melakukan hal itu. Now back to Hosea. Kembali kepada kitab Hosea. After righteousness is justice. Setelah kebenaran ada satu kata berikutnya adalah keadilan. I don't know what comes to your mind when you hear the word justice. Apa yang datang dalam pikiran saudara ketika mendengar kata keadilan? But for me, growing up in Hong Kong, Bagi saya yang tumbuh besar di Hong Kong, I was always reminded of the statue of Lady Justice in front of the courthouse. saya selalu diingatkan oleh gambar Dewi Keadilan gitu ya, seorang perempuan tutup mata, pegang pedang dan pegang timbangan. Blindfolded with one hand on a sword and another hand on a scale. Ya, seperti gambar itu ya, mata ditutup, pedang, timbangan. Another word to explain justice is integrity. Ya, menjelaskan kata keadilan, kata lain adalah integritas and fairness. dan ya keadilan. Someone with integrity cannot be bribed. Ya, seorang yang punya integritas tidak bisa disogok. And being fair, simply the punishment will be handed out accordingly to the offense, Ya, adil itu ya hukumannya akan diberikan kepada yang layak menerima hukuman itu. regardless of the status of the person who committed the crime. Apapun kejahatannya, apapun status orang itu, kedudukan orang itu, hukumannya tetap hukuman. God is very clear in his expectation. Ya, Allah sangat jelas tentang ekspektasinya. In Proverbs 11, Di dalam kitab Prophet, ya, kitab Amsal, in Proverbs 11, we are told that God hates dishonest scales. ya, di dalam Amsal 11 mengatakan Allah membenci saudara timbangan yang tidak adil. And again in the second chapter of James, Di dalam pasal kedua dari kitab Yakobus, we are told to avoid favoritism in the church. kita diperintahkan untuk tidak menjadi favoritisme, memfavoritkan seseorang dan sebagainya dalam satu gereja. At the end, when we think about what is God's expectation of us in treating people, Ya, akhirnya kita memikirkan bagaimana Allah mengharapkan kita untuk memperlakukan orang lain. we need to look no further than Micah 6, chapter 6, verse 8. Dan ini adalah pedoman daripada Tuhan di dalam kitab Mika 6 ayat 8. What does God
require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Personally, I find that when I'm walking with God in humility, having compassion come easily. Saya menemukan dalam pengalaman hidup saya ketika saya berjalan dalam kehidupan saya rendah hati, saya akan selalu memiliki kasih sayang kepada orang lain. Just think about how many times the word in the four gospel did it talk about Jesus having compassion or having pity on people. Saudara, ketika saudara melihat cerita tentang Tuhan Yesus dalam kitab Injil, berapa kali dikatakan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihannya. I have been to many countries. Saya sudah mengelilingi beberapa negara. I have lived in 4 different places in the last 12 years. Selama 12 tahun terakhir ini saya tinggal di 4 negara atau tempat. I've only visited Indonesia once. Saya mengunjungi Indonesia sekali. I had a good week at Bali. Saya seminggu ada di Bali. Okay. But whether it's in Hong Kong or in mainland, in the U.S. or now in Manila, Ya, saya pernah ada di Hong Kong, di Cina, di Amerika, dan juga di Manila, Filipina. I have seen the poor. Saya melihat banyak orang-orang miskin. But I am telling you, living in Manila is a challenge for me. Saya katakan kepada saudara, tinggal di Manila, Filipina, merupakan tantangan yang luar biasa. Because the poverty is so in your face. Ya, karena kemiskinan itu benar-benar sangat nyata di sana. It forced me to rely on the leading of the Holy Spirit. Sehingga memaksa saya sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. More than I have ever needed in any other place. Lebih daripada apa yang pernah saya hadapi di negara-negara lain, saudara. About 2 weeks ago, I was in trouble with my wife. 2 minggu lalu saya mengadakan suatu perjalanan bersama istri saya. Doesn't mean I was wrong, Bukan berarti saya ada yang salah ya. but I know what to do. I went to get her some flowers. Ya, saya ingin memberi dia satu bunga gitu ya. And as I was getting flowers, this little boy come to me. Ketika saya akan membeli bunga kepada istri saya, ada seorang anak kecil datang kepada saya. Even though most Filipinos speak English, Ya, kita tahu kebanyakan orang Filipina berbicara bahasa Inggris. this 10-year-old only speak Tagalog. Anak 10 tahun ini, laki-laki ini hanya berbicara dalam bahasa Tagalog. But he was giving me a hand gesture. Tapi dia memberikan tanda kepada saya. He said he was hungry. Ya, dia mengatakan bahwa dia lapar. And the Holy Spirit prompted me to buy him a meal. Dan Roh Kudus, Roh Allah, seperti menyuruh saya membeli makanan buat dia. So I took him to the restaurant that was about one street away. Ya, saya membawa dia ke satu restoran di seberang jalan. I brought him a meal. Saya beri dia satu porsi makanan. I was about to leave. Dan kemudian saya akan meninggalkannya. Then the Holy Spirit prompted me again. Dan kemudian Roh Kudus berbicara kepada saya lagi. Tell him I love him. Roh Allah katakan bahwa aku mengasihi dia. But I said, God, he doesn't understand what I speak. Dan saya katakan kepada Tuhan dia nggak bakalan ngerti apa yang saya katakan kepada dia tentang engkau. But God said, you figure it out. Allah bilang, kamu cari jalan. So I went back in and spoke to the cashier who I have just paid. Nah, saya kemudian masuk kembali ke restoran, saya berbicara kepada kasir yang baru saya bayar. I said, would you please tell him that Jesus loves him? Dan saya katakan kepada kasir, supaya dia mengatakan kepada anak itu bahwa Yesus mengasihi dia. It is through the Holy Spirit that we have this compassion. Saudara, melalui Roh Allah kita memiliki kasih sayang, saudara. I love how Jesus put it in Matthew 25, verse 40. Saya sangat tertarik bagaimana Yesus sendiri berkata di dalam Matius 25 ayat 40. In this story, Jesus was talking about feeding the hungry people and the thirsty. Ya, di sini sebenarnya Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana kita memuaskan mereka yang lapar dan mereka yang haus. He's talking about clothing the strangers, Dia berbicara tentang bagaimana memberikan pakaian kepada orang asing. visiting the sick
in sharing the love of Christ with the people in prison. Dan mengunjungi orang-orang yang mengalami tekanan, orang yang sakit dan orang-orang yang di dalam penjara. And right here it said, and the king will answer them, truly I say to you, as you did this to one of the least of these my brothers, you did it unto me. Dan Yesus berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. So when we give compassion, Saudara, ketika kita memiliki belas kasihan, we will also receive compassion at our own time of need. dan kita juga akan menerima belas kasihan pada saat kita membutuhkannya suatu saat. When I was working for Manna over 12 years ago, Ketika saya bekerja melayani di pelayanan Mana 12 tahun lalu di ICA, obviously compassion was the reason for everything that we did. kasih sayang saudara, belas kasihan adalah dasar daripada segala yang kami lakukan pada waktu itu. I think we have a couple of pictures. Ya, coba gambar yang pertama dulu. Ada? See what I mean when they were using my muscle? Ya, saya tahu bahwa bukan apa yang mereka perlukan adalah tenaga saya waktu itu, saudara. And then there was one with me praying for one of the homeless lady here in Ya, town, berikutnya. right here at North Point. Ya, itu kita berdoa bagi salah seorang. And that's Pastor Kamchi, by the Itu way, right Pastor there. Kamji ya. So I did have dinner with Pastor Kamji last night. I said, as I recall, I was the one who carried all the heavy stuff. Pastor Kamji seorang hamba Tuhan melayani di Kantonis. Semalam kami punya makan malam bersama Pastor Kamji. Sepertinya saya ingat-ingat ketika saya melayani di ICA, kebanyakan saya angkat-angkat barang ya. She said, of course, you're the guy. Dia kata, iya tentu kamu kan laki-laki. You see, every time when we handed a rice box to a homeless lady here in North Point, we were praying about what we can say to lead them closer to Jesus. Saudara, ketika kami memberikan makan gitu ya, makan box gitu kepada orang-orang miskin ya di ICA, selalu kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajar kami untuk mengatakan apa yang harus kami katakan kepada mereka tentang Engkau. Behind every bottle of oil that we give away to the people who live in subdivided home, it was the love of Christ. Saudara, setiap kami memberikan minyak goreng, satu botol minyak goreng kepada orang-orang miskin yang tinggal di rumah yang kotak-kotak, saudara tahu kan rumah-rumah yang kotak itu, selalu kami itu ada menunjukkan kasih sayang daripada Kristus. The compassion wasn't just about the food and the service that we gave to the others. Belas kasihan itu bukan hanya berbicara tentang barang-barang, makanan yang kita berikan kepada mereka. Rather, it was about how we can lead them to the knowledge of a Savior who bridged the gap of sin for them. Ya, selalu tujuannya adalah bagaimana kita memperkenalkan dan mereka mengerti bahwa kasih Tuhan akan membawa mereka kembali kepada Tuhan daripada kehidupan dosa sebelumnya. Because He died for us, and He died for them as well. Saudara, karena Yesus, Isa Al-Masih itu sudah mati bagi kita untuk keselamatan kita, dan Yesus sudah mati juga bagi mereka-mereka itu. In 1 John chapter 4, verse 19, we are told that we love because He first loved us. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Praise God. Finally, I want to finish by talking about steadfast love and faithfulness. Hanya saya akan berbicara tentang dua kata terakhir, yaitu kasih sayang dan kasih setia. To me, they go together, Bagi saya, dua kata ini berjalan bersamaan. and nothing exemplified the unfailing love of God better than the parable of the prodigal son. Saudara, kasih sayang dan kasih setia Allah digambarkan dalam suatu cerita perumpamaan yang diberikan Yesus adalah tentang anak yang hilang. Some of us have prodigal sons. Ya, banyak dari kita adalah anak-anak yang hilang. Some of us are the prodigal sons. Ya, banyak dari kita dulu bekas anak-anak yang hilang. But when it comes to faithfulness, we are no better than Gomer or the Israelite of the past. Ya, berbicara tentang kesetiaan, ya mungkin kita sama dengan Gomer pada perjanjian lama. But God loves us nonetheless. Tapi Allah tetap mengasihi kita. The same way the father loved the prodigal son. Sama halnya Bapa ini mengasihi anaknya yang bandel yang hilang.
the same way Hosea loved Gomer. Sama halnya dengan Hosea yang ditugaskan, diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Gomer yang tidak setia. And through through Christ's sacrifice, we now have the Holy Spirit with us. Melalui pengorbanan daripada Kristus, kita memiliki Roh Allah dalam kehidupan kita. I want to stress that because that is important. Saya ingin mengatakan ini karena ini sangat penting. Because the Word of God said through the Holy Spirit, we are convicted of sins. Ya, melalui kuasa Roh Kudus kita diyakini akan segenap dosa-dosa kita. To have regeneration, to have new life, we have to have the Holy Spirit. Di dalam segala keturunan kehidupan kita, kita harus memiliki Roh Kudus. To be sanctified, we need the Holy Spirit. Untuk dikuduskan kita perlu Roh Kudus. And when we repent, God come to us with a robe just like the Father. Ketika kita bertobat, datang kembali kepada Tuhan, Tuhan datang kepada kita dengan jubah kebenarannya. And the Bible said when one repent, heaven rejoice. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika ada satu orang bertobat, seisi surga bersukaria. Praise God. You see, our worth have nothing to do with who we are and what we've done. Saudara, nilai hidup kita bukan berasal dari apa yang sudah kita lakukan, saudara. Our worth is in Christ and in Christ alone. Nilai kehidupan kita hanya ditemukan di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus saja. And when it comes to faithfulness, many times in the New Testament, Jesus tells us about signs and wonder. So kalau berbicara tentang kesetiaan, Yesus berbicara di dalam perjanjian baru tentang bagaimana kita boleh melihat tanda-tanda dan keajaiban. He said we can accomplish so much if we only have faith the size of a mustard seed. Tuhan Yesus mengatakan kita bisa melakukan banyak hal walaupun kita hanya memiliki iman sebesar biji sesawi. I've always looked at faithfulness as dependability. Saya selalu melihat kesetiaan itu sebagai satu ketergantungan. If you were in a market for a new car, Ketika saudara mencari mobil baru ya, I tell you this car is very dependable. saya katakan mobil ini sangat baik sekali. If you start at 100 times, it will turn on 90 times. Saya katakan kalau saudara menyalakannya 100 kali, dia akan mati sendiri 99 kali. I mean, that's that's pretty good, right? Ya itu bagus sekali ya. Will you buy it? Saudara akan membelinya. What if you are hiring someone? Kalau saudara ingin memperkerjakan seseorang, He said, I'm going to show up on time 90% of the time. dia katakan, saya akan tepat waktu datang kerja itu 90% lah. You're going to hire this person? Apakah saudara akan memperkerjakan orang itu? That means this person is going to miss work at least twice a month. Ya berarti orang ini bakalan nggak masuk kerja atau terlambat 2 kali sebulan. 90% is not very dependable. Saudara, 90% tidak bisa diandalkan, saudara. But God is faithful Tapi Allah adalah Allah yang setia. 100% of the time. 100% dapat diandalkan. He has never failed. Allah tidak pernah gagal, saudara. Our body has limitation. Tubuh kita, tubuh jasmani kita memiliki batas. That's why when we are weak, Makanya ketika kita lemah, He is strong. Allah menjadi kuat dalam kehidupan kita. For His power is made perfect in our weakness. Dikatakan firman Tuhan, kuasanya menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. We can take a look at this in Mark chapter 9. Kita lihat di dalam Markus pasal ke-9. A father brought his son to the disciple. Ada seorang bapa membawa anaknya kepada para murid. The son was possessed. Anaknya ini, anak laki-lakinya ini kerasukan setan, kerasukan iblis. And mute, so he couldn't talk. Sehingga anak itu menjadi bisu, tidak bisa bicara. The disciple were not able to cast out the spirit. Dan para murid tidak bisa mengusir iblis atau setan daripada anak itu. So the father brought the kid to Jesus. Dan kemudian sang bapak ini membawa anaknya kepada Yesus. He was told by Jesus that all things are possible for those that believe. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, bapak ini, segala sesuatu mungkin dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. And the father cried out, I believe, help my unbelief. Dan bapak itu mengatakan, aku percaya, tolong ketidakpercayaanku ini.
The father realized at that moment that his son will be healed if he only believes. Dan Yesus mengatakan, anakmu akan dipulihkan, disembuhkan hanya karena engkau percaya saja. How many times did Jesus say, because of your faith, you've been healed? Berapa kali Yesus mengatakan bahwa imanmu yang akan menyembuhkanmu? We are imperfect. We fail. Ya, kita tidak sempurna, saudara, kita gagal dalam kehidupan kita. But we serve a God that is not capable of failing. Dan kita menyembah Allah yang tidak mungkin gagal dalam segala kesetiaannya. The world has been crazy in the last couple of years, Saudara, dunia semakin gila beberapa tahun terakhir ini. even before COVID. Bahkan sebelum COVID sekalipun. I believe that more than any other time in history, we live in a world that is demanding answer from Christians. Saudara, saya percaya masa-masa ini kita hidup di mana segala jawaban kehidupan harus berasal daripada orang Kristen. How are we to respond to all the things that is happening around us? Bagaimana kita meresponi tentang hal-hal yang terjadi di dalam sekitar kehidupan kita? We can respond by being obedient. Kita bisa meresponi dengan ketaatan kita. Hosea was obedient when he was asked to marry Gomer. Hosea pada waktu itu taat kepada Tuhan ketika disuruh menikahi seorang Gomer yang tidak setia. Even though the task was difficult. Walaupun tugasnya itu sangat susah sekali, saudara. Today we're being asked to love lost souls. Hari-hari ini kita disuruh untuk mengasihi orang-orang yang tersesat. The way Hosea loved Gomer. Bagaimana Hosea itu mengasihi Gomer. We're asked to reach the lost the way Jesus committed his life. Kita diminta untuk menjangkau orang-orang yang sudah tersesat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. So that people can be reconciled back to the Father. Sehingga banyak orang akan berdamai lagi dengan Allah Pencipta, direkonsiliasi kepada Sang Pencipta. We can respond by being righteous, Kita mungkin meresponi dengan kebenaran, by doing what is right. dengan melakukan hal-hal yang bagaimana yang kita akan benar. We can love justice by treating people fairly, Kita bisa melakukan keadilan dengan memperlakukan setiap orang dengan adil. by ignoring the wealth and position that the world desires, Dengan tidak memandang kedudukan dan kekayaan. because that's how the world defines people. Bagaimana itulah yang nilai-nilai bagaimana dunia menilai seseorang kedudukan, kekayaan. Jesus really got the Pharisee upset by doing exactly that. Ya, saudara, Yesus melakukan itu dan membuat orang-orang Farisi marah. Because he neither care about the money or their position. Karena dia tidak peduli dengan posisi ataupun dengan kekayaan seseorang. We can continue to have compassion and serve the people that are in need. Saudara, kita harus meneruskan belas kasihan dan melayani orang-orang yang sangat membutuhkan. We thank the Lord for almost 15 years of man of ministry that continue to serve the underprivileged in Hong Kong. Kita bersyukur mana ministry yang dimiliki ICA sudah 15 tahun tetap melayani orang miskin, kaum miskin yang ada di Hong Kong ini. We can be faithful in our relationship with God. Saudara, kita sendiri harus menjadi setia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Not just on Sunday, Tidak hanya pada hari Minggu, but in our own private time. juga dalam hal-hal kehidupan pribadi kita. Do you have a prayer closet? Apakah saudara memiliki waktu sendiri, saudara? Do you pray for one another? Apakah saudara berdoa dalam kehidupan pribadi, saya berdoa bagi orang lain? Last but not least, I'm telling you, because of the Holy Spirit, we can put up with one another. We can forgive one another. Saudara, hanya dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, hanya dengan kuasa Roh Allah, kita bisa saling mengasihi dalam kehidupan kita, saling mengampuni. I tell my wife that every time I'm in trouble, Saya selalu mengatakan kepada istri saya ketika saya mengalami kesulitan, above all of that, we can respond to God by simply stop watching and start participating. saudara, kita bisa melakukan apa yang kita dengar tadi, saudara, dengan berhenti hanya menonton saja, saudara, tetapi berpartisipasi. Agape is a verb. Saudara, agape, kasih Bapa itu adalah kata kerja, saudara. The truth is that God is waiting for all of us to get into the game. Dan kata kerja itu menuntut kita untuk melakukan, untuk ikut dalam
segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. and make a difference. Dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang sekeliling saudara. If COVID has taught me anything, it is that Christians need to get out of the buildings and take the Word of God to where people are. COVID mengajarkan kepada saya bahwa orang percaya harus keluar dari gereja dan keluar membagikan kasih Allah kepada orang-orang. Because there are people that will never set a foot in church. Dan membawa orang-orang ke dalam gereja. Karena banyak orang tidak pernah datang ke dalam gereja. But we can take the gospel to them. Nah, tapi kita bisa membawa keluar kabar baik kepada mereka. And I think you understand this probably more than other people. Saudara, saya percaya saudara lebih mengerti daripada orang lain. Because we know, you know, the country with the most Muslim population is where? Indonesia, right? Ya, kita tahu Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar adalah kaum muslim. Did you know most Westerners don't know that? Saudara tahu bahwa banyak orang-orang di negara barat tidak tahu itu? You ask them, they'll probably say Iraq, Egypt, Iran, or somewhere in the Middle East. Ya, mereka mengatakan mungkin di Mesir, ya, di negara-negara Timur Tengah. But you know most Muslim doesn't have access to the Word of God, right? That's not their circle. Ya, karena kita tahu mereka tidak memiliki akses kepada firman Tuhan. You are their access. Saudara adalah akses itu untuk mereka mengenal firman Tuhan. I will leave you today with a quote from Saint Francis of Assisi. Saudara, saya akan memberikan suatu pernyataan dari Santo Fransiskus Assisi. He said, we should preach the gospel at all times, Kita harus memberitakan kabar baik, kabar Injil setiap saat. and when necessary, use words. And when we need it, use word. Ya, itulah yang harus kita lakukan ketika kita dibutuhkan. So let's pray together to thank the Lord for His unfailing love and faithfulness towards us. Mari kita berdoa untuk kasih Allah yang tidak pernah gagal, kesetiaannya yang tidak pernah gagal. I believe there are greater work to be done in His will, in His timing, through ICA. Saya percaya karya Tuhan yang lebih dahsyat akan dilakukan oleh ICA melalui ICA seturut kehendak dan rencananya. Amen. If you will stand up, we can pray. Saudara, saya undang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Heavenly Father, we thank you for all the blessing over the years. Bapa di surga, Allah, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dalam kehidupan kami sepanjang tahun. We are grateful for all the life that has changed. Kami bersyukur untuk hidup yang sudah diubahkan Tuhan. I pray that we'll continue to be a vessel for you, Hamba berdoa Tuhan, Kau memakai kami menjadi bejana-Mu Tuhan. so that when we act with compassion, they see you. Ketika kami boleh melayani, mengasihi dengan belas kasihan-Mu Tuhan, mereka akan melihat Engkau. And when our flesh fail us, Dan ketika ada yang gagal dalam kehidupan kami, Holy Spirit will take over, dan Roh Kudus akan mengambil alih. because you are faithful. Karena Engkau adalah Allah yang sangat setia. Holy Spirit, lead and guide us, Roh Allah, Engkau pimpin kami Tuhan, bimbing kami. so the world can witness your steadfast and unfailing love. Sehingga dunia dapat mengetahui dan mengalami kasih-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan, kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Let us act justly towards one another, Mari kita berlaku adil bagi setiap orang. Lord, and it's a prayer that ICA will continue to be a light in this city. Hamba berdoa Tuhan, IC akan menjadi terang di kota ini Tuhan. I ask you to bless ICA as well as the Indonesian congregation. Saya berdoa untuk Engkau memberkati ICA dan juga jemaat Indonesia di tempat ini. And we pray in the mighty name of Jesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.